बेलबारि आरडी ब्लक नि बिसिङाव खबजनाय काइब्रै आमचैनो लगियो तियै टीएसएफ नि वाइस प्रेसिडेंट जन देबबर्मानि तैफांबाय लगियो एडवोकेट पिंटू देबबर्मानो लगियो तियै ह्यूमन राइट्स कमिशन मामला खलायलायखा ओएनजीसी नि मुंगुइ कक्टमारक सावै मानखा ओएनजीसी रो बलंगो हाबै बम पेर रिमानि जारि गोबांमा गामियाम चे तंनाय तंगसं लुगुरंनि नखोब देराबायखा नखोब बायबायखा खेतरक तेरै थांबायखा नखोब देरानाय रखनो देरा चुबार नाबागै फर्स्ट हियरिं अंखा चुबा ह्यूमन राइट्स कमिशन कक्टमानो रखसावैते बसैमानखा तंगसं आमचाइनि खरक चिनै रकनि मुंगुइ एरेंगाय मामला खलायजाकमा चाजाक दालिया तामनि हिनबा एरें न ओएनजीसी खरक चिनैनि मुंगुइ मामला खलायखा ni norok nukna ani kulogo kawang borok basajak borok kai belbari ardi block ni andar ni kaibri para ni kaibri ja kaiba basuram para bidya chandra bharat chandra te abhimanyu para ni thanai bisik ni sekang je ONGC ni ngai kaiba agency rok ajaga 2D ebong 3D mining khaye borok gas ba natural resources explore khaimani fiaba explore khaya thangteni nukha borok ni je boom rok phatiri mani yagulo gobang masini je tongkosong lukurok ai elakani borok ni nok rok keboni nok terekha keboni kutha kwakha keboni hatina baikha obahke gobang ma nok প্রায় 60 থেকে 70টা নক ফ্যামিলি রক এফেক্টেড নখা আবনো তুই বড় লোকাল রিপ্রেজেন্টেটিভ বেব কক সাকা লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বেব কক সাকা ফিয়াবা কোনো জায়গা বড় রিলিফ মান লিয়া ইয়া গলো বড় সিনি তাকুক টিএসএফ নি ভাইস প্রেসিডেন্ট বড় মানাং জন দেববর্মা আনো কন্টাক্ট খাইহকা বং নি যে প্রবলেম ন তুই সালসা আনি চেম্বার কক সালাইমানি ইয়া গলো जों before the Human Rights Commission, Tripura Human Rights Commission naro, जों sini petition file kai जों approach kaikya. Ab petition ni kaibri parani jehetu file kaikya, kaibri case register ngka, complaint number 17, complaint number 18, complaint number 19, te complaint number 20. Oba haikeno tini borok ojaga je petitioner phaijak, tini o case ni puila hearing tini ngka hearing जों अबनो नुखा जे ONGC नि अजगा जों जे रेस्पोंडेंट्स रामारक गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा न खलाइका ONGC न खलाइका इवन TTADC न खलाइका फियाबा जों नुखा तिनि अजगा ONGC नि सिमिसे बंनि रिप्लाई फाइको ताबुक बते गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ते TTADC नि रिप्लाई जों मान्याखो आंखा खाय बरक दाक्तिनो रिप्लाई देवानो एवं जे अजगा जे खतिं जागनाय नक बायजागनाय केबने नौका कोआगनाय बरंग जाते ठीक मतो ओ जे खतिं मानि कम्पेनसेशन बरंग जाते सरकार नाय रिना निंथुन जों आबोलतै पिटिशन फाइल खायगा ते कायसे क खंगाय बेरे खायरक मासिंजा अर आनुकुलग जे बाचा केबो गोनां करै करोड़पति रक केबो करै तंकसं लुकुरक पारानि जों जतनो साइमानो kaisa kaisa nok tangmani hingkai borokni kusungsa jibon lai thangmo nok tang manlangya piaba tini o jaga borokni nok rok baijak watui phai tongo watui siwi hatina kuakjak nogo jodi watui sikai je kono somoy bai klai mano khobjagai thui mano aboni bagai borokni life rok belai risks all life ni bongi je risks ung tongmani jorao jate sarkar rok tari borong khoti poron dioi borongni nok rok repairing khlainani engthun ni जों कबोगो सिनि केस जे तिनि फाइल खायमानि अबसं जेहेतु ह्यूमन राइट्स कमिशन खायका जों सिनि जे बरंनि अधिकार बरक मुनसंगै जे खतिंमानि आबो जाते जों किफिलि मानान होननाय जों खाकावैनो जे ह्यूमन राइट्स कमिशन जों फायमानि ONGC काम साका तिनि अरो ताइ जास्ट काम साकलायका ONGC नि रिप्लाई तिनि सिआं कपि न मानखो अब आं थांगैते इसा स्टाडी खालायना नांनाय एक्जेक्टली बरंनि तामो रिपोर्ट फायका आबोनो कारै जों खोनाका जे बेलबारि आरडी ब्लक नि इंगैबो बरं आर थांग एनक्वायरि खायका फियाबा रिपोर्ट न सिनि यागब मानयाखौ जों आबोनो नासिङै दंनाय और हियरिं कुरु साखालिया तो तिनि जेहेतु पुइला हियरिं बा जों असुक जरातै जों तिनि साइमानका सेकेंड हियरिं नायजाय जों तामो खलायमान
date saklai ako ano borok chithi riwoi sini o boro rongobo borok jano gori nai te kaisa hangkai belai wana ma singsa hangkai abono tui jefru borok je nok baimani mining khaipodo nok baimani no protest khaya thangai jate social impact assessment जों साइबानो कायसा जागा माइनिंग खायजानि हिंखाय environmental impact assessment social impact assessment अबरो खलायना नांगौ environment को खति इंगे जामान mining खायफ्रु तुइनि ले रक तला खलाय थांगौ बो फांगवा फांरक environment रक नष्ट दंगौ इंगे social impact assessment जता खलायना नांगमानि आबो हंखाय आ जागा mining खायखाय all गाना गिनि पारा दंगै केबो खति दांगै मान अबरो खलाय जागिया सिनियागो रिपोर्ट करै आबोनि बागै जों खाखायो जोंनि ह्यूमन राइट्स कमिशन 100% अबनो केस नो नायकोलै जोङो जास्टिस रिवान होनाय उसरो लेर नो केस नि ब्रग जास्टिस माननि बा अबहाय फाइलिन कोर्टो केस काखाबा जोंबाय कोऑपरेट खाइनो सिनि पखनो ह्यूमन राइट्स कमिशन नक दङ आबोन बागै तिनि मुसुक जन बरक अजागा फाइ मानजा फाइका जों खाखाव दाक्तिन अब पायान होनाय ते कायसा हंखाय ओ जे बरक प्रोटेस्ट खालायफ्रु बरकनि एगेन्स्ट प्रोटेस्ट खालायो हनै बा सामुं तांरिया हनै बा शांति बंग एलाकाव खाकसम शांति खाया हनै बरकनि एगेन्स्ट केस खालायजाक दङ अरो प्राय खरबसो सखम 12 जन एगेन्स्ट जे बरकनि बिसिङाव जे किसा कक सानाय किसा बुसकांगा आगोगै प्रतिबाद खायनाय बरकनि एगेन्स्ट जिरानियाव कायसा केस अलरेडी फाइलिंजाक आबोनि अपियारेंस बरक ओंगै फाइजाक कोर्ट Class 10, 12 pioneer ni ba oe kya kotma kaham. Dyna Group of Institute Bangalore ye to free admission. 3 eligible students ni ba oe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee ni ba oe hinke na wana ni na yak mani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats are limited and boy, die free number contact khedi, admission la rodi.